मो पेंशन मु किछि पाउना धमक चमक दे श्यामाशंकर सबू। आज माँ आखिरे लुहर धार। वृद्ध पिता माता निजको सुरक्षित मानु नाहांती। निज संतान मानक पाखरे जो संतान जीवन भिक्षा करी सुस्थ और सुंदर भविष्य पाई माटीए भगवान पाखरे कानी पते बाहुली बाहुली कांदी आज से माँ से संतान पाखरु निज जीवन भिक्षा मागुछि। निजको असहाय मन करुछि। आधुनिक समाज रे पिला माने पितृमातृ दिवस पालन करने को देखा मिलुछि। किंतु एठी गोटे माँ निज पुओ बहु ठारू प्रतिदिन माड़ खाऊछि, अनेक निर्यातना सहूछि। शिक्षित समाज आज गोटे माँ स्नेह प्रेम भल पाइबाकू लंगड़ा करुछि। सतरे केते विचित्र ए समाज। सामान्य केटा पेंशन टंका और संपत्ति बाड़ी पाई स्त्री सह साथी ही माँ को कष्ट जंत्रणा देवाको पुओ पछ घुंचा देउनी। धिक से पुओ, धिक तार शिक्षा, धिक तार जन्म। आज गोटे माँ कांदुनी, सारा जगतर माँ आखिरे लुह। आज कि न्याय मिलिब से माँ को किए दब न्याय? न्याय अपेक्षा माँ तार आखे कांदुनी, तार अंतर आत्मा कांदुछि। हाँ दर्शक बंधु, एमिति घटना घटी जाजपुर जिला बिबिसराई ग्राम में स्वर्गत गौरीशंकर दासों परिवार रे। अभियोग आनी बड़ भाई दुर्गा शंकर दास। मो ना दुर्गा शंकर दास, जाजपुर टाउन। स्वर्गत गौरीशंकर दासंकर मो हूँ पुओ। आम घर बिबिसराई मौजार जगन्नाथ मंदिर पछपटे। कौन है घटना आप कहते आपंकर भाई भाई बो आप माँ को आपण को हैरान हरकत कौन कहे? मो बापा 2014 मसीह परलोक गमन कले। मु बाहरे बाहरे चाकरी करुली एवं मोर आमर निजस्व पैतृक बासगृह छड़ा अन्य बासगृह किसी ना। मुझे अवसर भी नहीं सारी। मात्र मोर सान भाई श्यामाशंकर दास जी भी जड़े शिक्षाविद एवं मोर भाई बोहू सुलोचना पाड़ी जी कि जाजपुर भवानीगंज हाईस्कल वर्तमान शिक्षयित्री अच्छा। ये दुई जन बापा अंकर परलोक पर माँ को हैरान हरकत करवा एपरिकी माड़ मारू क्षांत होना। माँ को बहुत हैरान हरकत करला परे समस्त पैतृक संपत्ति जमीबाड़ी को माड़ी बसया परे मार पेंशन बही को छड़ाई नहीं, तार एटीएम कार्ड को छड़ाई नहीं, जबरदस्त धमक चमक दे SMS अलर्ट सान भाई ता निज भाई मोबाइल को नहीं एपरिकी एपरिकी जो भाई बहु सुलोचना पाड़ी से माँ को विष दवा पर्यंत चेष्टारू निवृत्त होना। माँ बांति फांति कला परे अच्छी बंचीगला एवं से पलि आसी मो भौणी मान घरे बहुत दीर्घ वर्ष है आश्रय नहीं। तो वर्तमान तार बयस 88 वर्ष मार बयस से रोगाक्रांत है एवं वर्तमान से बासगृह शून्य आर तार पेंशन थिले मध्य से गोटे पैसा पाई पारु नाही एवं भौणी माने दीर्घ वर्ष धरी तार सेवा करि आसुचंती। ए संपर्क रे से जाजपुर टाउन रे पुलिस एतला देइथिला एवं सेतरे कोनोसी फल नवारू डीजी महासंघ पाखरे मध्य ग्रीवेंस करिथिला। ग्रीवेंस मध्य रजिस्ट्रेशन हेची, रजिस्ट्रेशन आईडी मध्य आसीची, मात्र किछि फल होई पारु नाही। से वर्तमान 88 वर्ष बयस वार्धक्यावस्था बासगृह शून्य हो रोगशज्यारे पड़ी रही अर्थाभाव अर्थक्लिष्ट हो भगवान को प्रार्थना करुँच। दुर्भाग्यवशतः शिक्षार अर्थ कौन बुझीपार ना। मोर शिक्षाविद परिवार बापा थे स्वनामधन्य शिक्षाविद जाजपुर टाउन बड़ भौणी अवसर प्राप्त शिक्षाविद, सान भौणी लेक्चरर आउ सान भाई जे कि जाजपुर बिरजा वुमेन्स कॉलेज रे लेक्चरर थिला। एबे अल्प दिन हम अवसर नहीं। सान बहु मध्य शिक्षयित्री। शिक्षार अर्थ कौन मु बुझे पारे ना। ये सान भाई आउ सान बहु दुई जन जाक मते एवं माँ को बारंबार दुर्व्यवहार करी समस्त जिनपतर छड़े नहीं मारधर करी घर केवल अर्थर प्रलोभन से माने एभली अमानुषिक कार्य करने कुंठाबोध करूना। जहाँफल कि अंत फाड़ी जन्म देथिबा माँ मध्य असहाय अवस्था निर्विशेष दीर्घ दिन अपेक्षा कलापर मान महत्व को जगी रखी वर्ष वर्ष पड़ी रहा डीजी महासंघ पाखे जाकि अनुरोध करथिला। आईन रे समस्त प्रकार सुरक्षा बंदोबस्त रही। मु जहाँ भावुँ शिक्षार अर्थ किसी ना एवं आईन केवल धर्म को आखिठार
ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଅନ୍ତତଃ ଯେତିକି ଦିନ ମୋ ମା' ବଞ୍ଚିଛି ସେ ଭିକାରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ନ ରହୁ, କାରଣ ତା'ର ପୈତୃକ ବାସଗୃହ ଅଛି, ତା'ର ପେନ୍ସନ୍ ଅଛି, ସେ ଅନ୍ତତଃ ଚିକିତ୍ସା ଟିକେ ପାଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁ। ପୋଲିସ ଆସିଥିଲା, ମୋ ସାନ ପୁଅ ଆଉ ସାନ ବୋହୂ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଧମକିକି ଡରେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି, ମୋ ପୋଲିସ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ମୋ ପେନ୍ସନ୍ ମୁଁ କିଛି ପାଉନାହିଁ। ମୋ ପେନ୍ସନ୍ ମୋତେ ଧମକ ଚମକ ଦେଇ ଶ୍ୟାମାଶଙ୍କର ସବୁ ଲେଖି ନେଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ କେତେ ପାଉଛି, ମୋ ପେନ୍ସନ୍ ଜମା କେତେ, କେଉଁ କଥା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଠାକୁର ଘରେ ନା 1000 ରକମର ଜିନିଷ ମୁଁ ରଖିଥିଲି ସବୁ। ଫେରେ ସେ ଷ୍ଟୋର ଘରେ ସେମିତି, ଯେଉଁ ଘରଟା ଭାଙ୍ଗିକିରି ପ୍ରଥମେ ଘର କରିଛି ସେ ଘରେ ସେମିତି ଦୁନିଆ ଜିନିଷ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିଲା। ସେ ଆଟୁ ଉପରେ ସେମିତି ଦୁଆର ବନ୍ଧ, କବାଟ, ନାନା ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସବୁ ସେ ଆଟୁ ଉପରେ ସବୁ ଥିଲା। ମାନେ ଏମିତି ସବୁ 1000 ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ମୋ ଆଣିବା ପିତ୍ତଳ ହାଣ୍ଡି, କଳସୀ, ବାଲ୍ଟି, ନାନା ପ୍ରକାର ଏତେ ଆଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ଥାଳିଆ ପାଇଲିନି। ଏ ଦୁର୍ଗାଶଙ୍କର ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା ବଡ଼ ପୁଅ, ସେ ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ଜାଗା ମାଗିଲା, ମୁଁ ଦେଇପାରିଲିନି। ଏଭଳି ଅତ୍ୟାଚାର ସେ ମାନେ ମୋ ଉପରେ ଆମ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଆମ ଉପରେ। ଆଉ ସେ ଏମିତି ଠାକୁର ଘରେ ସେମିତି ବିଛଣା ଗଦି, ତକିଆ ଫକିଆ ସେମିତି ରେଜେଇ ଗଦି ଦୁନିଆ, ଯେଉଁ ଖଟରେ ମୁଁ ଶୋଉଥିଲି ସେ ଗଦି ଘରେ ନ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ପୁରା ମୁଣ୍ଡା ସବୁ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ବି ସେଠୁ ସେ ସବ ତାଙ୍କ ଅକ୍ତିଆର ଗୋଟେ ଆଣି ମୁଁ ପକାଇ ପାରିଲିନି କି ସେ ମଧ୍ୟ ଦେଲାନି। ଆଉ ଏଇଭଳି ନାନା ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭିତରେ କେଇଦିନ ମାତ୍ର ରହିଛି। ମୋତେ ମୁଁ କେମିତି ବିଦାୟ ହେବି, ମୁଁ କେମିତି ସେଠି ନ ରହିବି, କାରଣ ମୁଁ ରହିଲେ ତାଙ୍କ କାରବାର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖି ଦେଉଛି। ସେ କ'ଣ ବୋଇକି ସବୁ ନେଇଯାଉଛି ଦେଖୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ବିଦା କରିଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ। ତା ଛଡ଼ା ପେନ୍ସନ୍ ଟଙ୍କା ତ ପାଉନି, ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛି, ମୋର ତ ଦରକାର। ମୁଁ ତ ଦିନକୁ ଦିନ ଅଚଳ ହେଲେଣି, ଆଣ୍ଠୁ ପାଇଁ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇପାରୁନି। ବେଳେବେଳେ ହଠାତ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆଣ୍ଠୁ, ପାଦ ପକାଇ ପାରୁନି, ହାତ ଉପରକୁ ଉଠୁନି, ନାନା ପ୍ରକାର ଭାବରେ କଷ୍ଟ ମୋର ହେଉଛି। ଫେର୍ ମୋର ଟଙ୍କା ନଥିଲେ, ଜିନିଷ ନଥିଲେ, କିଛି ସରଞ୍ଜାମ ନଥିଲେ, ଟଙ୍କା ନଥିଲେ, ଘର ନଥିଲେ, ଫେର୍ ମୋ ସେବା କିଏ କରିବ କେମିତି? ସେଥିପାଇଁ ମୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିବେ, ମୁଁ କେମିତି ଥଇଥାନ ହେଇକରି କେମିତି ରହିବି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଏଭଳି ଜିନିଷର ବର୍ଣ୍ଣନା ତ କରିହେବନି। କେତେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲି। କେବଳ ମୋ ଯେଉଁ ବଖରାରେ ଶୁଏ, ଦୁର୍ଗାଶଙ୍କରର ବଖରାଟି, ସିଏ ବନଜପାଡ଼ିର ବନୁର ତାଙ୍କ ନାଁ ବନୁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସବୁ ବସା ଉଠା, ଶୋଇବା ବସିବା ଉଠିବା କାରବାର କରୁଥିଲେ। ଆଉ ମୋ ବଖରାଟାରେ 2ଟା ପୁରୁଣା ଟ୍ରକ୍ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କ କୋଟି ଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ପଶି ସେଇଆକୁ ଆଣିକି କେବଳ ଖଟ ତଳେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଆଉ କୌଣସି ଗୋଟେ ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ମୋ ପାଖରେ, ତା ବଖରାରେ କି ମୋ ବଖରାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବହୁତ କିଛି ଘରେ ରହିବା ବି ବହୁତ